Aywa. Happy New Year! Wow. Oh, Uy, nice view. My God. Burj Khalifa. Uy, maingay ha. Rabay, potira. Yes. You want to hold your mobile on? very nice. Eyval. Ilang minutes? Happy New Year, guys. Hanggat kaya mong ano, manood. Aywa, Burj Khalifa. Papay-pay pa. Oo, kumakikip ko na. Happy New Year. Kinuha mo akong tripod ah. Eh. Wow! Ah. Wow. Eyval, eyval. Yes. Ooh. 10 minutes yata yun eh. 재밌거네 Burj Khalifa. 재밌거네. That is the last one. That is the last one. Ah. Agenda kuba kasimba akabira biri mu mukaaga. Ako. Ako. Awo. Burj. Burj. Ang ganda. First time nag-New Year sa Dubai. Ikaw? Oo. Kaya nagmamodeli ako kanina eh. Wow. Oh, wow. Ang ilang New Year route ito, Ros? Ay, ang galing ah. Just Nag-form siya. Wow. Parang 3 years na ako nagaganito dito. How many minutes? 5 or 7. ilang minuto yun, Ros? Ilang minuto yun? Ito, mga ito ata 7. 5 or 7. 10 hours? Maintindihan niya yan. Pinilas. Di pa. Not me. Turn off the lights. Ay, kuya. Yung alay. Nawalay eh. Ang ganda. Ang galing. Kanina, video-video ko kanina sa oras kalahati ko na yun. Ba, nag-live ka? Hindi yung... Live pala to si kuya eh. Hindi live to. Si ano, si kuya dun. You know, live oh. Live mo. 1. Lasing na yan sa Pinas. Huwag ka manonood yan. Doon. Lasing na mga yan. Oh, syempre. Nakano kasi. Ano? Finish. Meron pa yan. Last time. Meron pa yan. Mga ano ata to eh. 7 minutes. Pero mas parang maganda ano dati. Rest in peace to the soldiers who lost last year. Lost some homes, man. Ang pinakauli nito maganda. Crazy, man. Ay, tirig ko na. Kita tagal ko, no? No? Vince, kamay mo, Vince. Ano? Nag-video ka dyan, Vince? Sa akin, putol eh.
kasi. Doon sa fountain. Oh. Ganda oh. Eh, parang wala yung dati. Wow. 5 minutes pa lang eh. Mga 7 nga to. Hindi, nauna, 6 minutes na eh. Hmm? 5 pa lang. Ay, kung ba? Oh. Magsi-6. Doon sa Abu Dhabi, mag-New Year sila. 1 hour. Tatapos na kasi. Grabe. Yun oh. Wow. Ganda. Na pa rin? Ang haba. Anong oras na oh? Na 7 minutes na. Ayan na yung last na yan. Pag mga ganyan, lalas na. Grabe yung Burj Khalifa. Hmm. Nana. Magawin yung 10 minutes. Wala na. Wala na. Pag ganun. Wala na. Okay. Hmm.